ken kota juma ke kota juman kira samedi nguro nga dangini sagal laqe nga torokoro bugu khare khibara ke terinka khasuna terinka de gella ganani nke danki an sondo men ganyana mo be gelanga katirin khane ibe toronginga ke aksobe ge dangi agana dangi gelanga katirin khane gelli sondo sirega seresuya anan sondo make ane sunondiniya karangina yige ganden te khennanga nga dangini sagal laqe insigi killi laqe na melonya gobo ninto nga melo ke gobono gaganda nanga wetin sagandini katinga nyaringa yagarin qase go yeno nga dangini manani ngamaga ane kamaga mana khasonya sagara na girono ishaki sakibe ga maga girona no lomburu korome ada yagare ketirndi ati lomburu korome de namasa koromo foni me sedi lenkiba yagare gaganda na kele no ko nge mamma ke fayni nge yagare qase ke fayni ari kofume ari namasa koromo ari suro manan no ari falle koy ndaga katte nti man hajuyanga la ilaha illallah ntankenga kuna masa koromo kapame ado ku kulomburu koromo angi kapame anne manenya ado ku mana kaso e atille melanti moko ntan ni siro maneme wallahi allah yinkala ngana digambane ko kebe gantano wallahi daga te kumbene nde mamma ke fay janka yugo no ngato ko nyani yaqub nantume ay taxunu ay mpayni e kolimetri ñani yugo ke ay nde garan qase ke fayni nti mamma ne mulanna tuwa atillemme allahumma ya allah atillemme ijidi ile le ñagaru sikkale le ñugo bane yakita ile ñagaru ñexi mais le ñagari mbane ngono ame sella fay saqi maka kake ay akina yampati afay maka kanyay ile ñugo ñen sikitiya iken wimpa tancege sine ay lenki wallahi angana mamma ke wori rambo gon tombane allondine angana oranti no sorobe ni ganti kilunga aga kam maka sefeni ndanga ngide tunanti wallahi tampiye ñana kam ma fosunte ile ñugo ne 55 ans aya ni sikitiya abane ani magalle ñugo ani 55 ans aya ni aga sikiti akella hala kama alhamdulillah nda masala do may atile ñugo awine 55 ans sino tammi ada karago awine kenyay ile ñugo ke mais sofer ñani agna kebe kita ada garini katia alhamdulillah le ñugo ke tasio ñanderaga ada khonondi ya allah qayam pim ma diga me ke ko nga sikki sikki ngitu ngala halabe aksio ke rage passé kam ma mo be le ñugo ken taxa gollini ay ma ka ke tanke inen kuwa de beri ni gallo mburu koromo kude na masa koromo kude manani kapame pour ni birandi nti man no kunne minne adino kun ko fay sabali bu wa saranga jofene masjidul ikhlas ika ke fayno nya kallem me nya nanga rongo adi dingira ke la hala adi bangandinda adi dingira ke kharaga adi konginda nga khadi nti basuntei alla gana dunge sammedin kota minge bugutanga ka kota ntampinkira de benya maga daga gaganda na ketanya garin kasekeri lomburu koromun kofmei matifatele kanga annam maga sori falle enti e alla ntampin koritelle ni moro gante garin maga nga kumada wuri magambane kebe aya rengenyinga sari kengari ni kebe gede duna tusu beginga ngetu duna tusu nteginga no to kebire mogoy ngalante mungunu de tigame kay kengenya khibarebe nde mamma kenti yeli ante lanka nga kam mo wande ku mana khaso gebe gebe ngamma ati terene atani gena jofene 1 heure afay 80 tantege sina wi ne kenyay igna jofeni kanga 1 heure matani 23h walma minuit igana yok mana khaso kita fene idina daga ntinge mulla nan daga muranka masala kefeti killidun sefe nti gangi taxi mutuna kinanga nan trisanka nde taxi gume yogo sigindi magambane nyani alla de nema yogo nyakenda
lekin sigindi nantana lawtu alandaga alhamdulillah kengeri sigi kemma simana nyimme antella tinyantelle bantila nkefeti nkentetelle nkefe khake yagaran qasiyani nemulla ke alandaga yo kunya fayke la ilaha illa allah la ilaha illa allah taksi gumengere kebe jabi atinke ganani idingetelle me ke yagaran qaseme gintenya ni lalantetelle tinke ganani idingeti me ke yagaran qasa suyetu ani mana qasonya sagarana amerin tenyani idalantetelle allah komo kedigame ande dunatu beginga nti taksi gumen nandaga ntanna tante utto munyani men ke malaw nyana kundu khumene ko yan kama gan katinya na kundu khumbene wal man ke yaqilla nyana kundu wal man yaqilla nyana kundu wal man ke gidanya gare an ka gidanya gare law nyana kundu nan tamirin te miskina ngeni agi biradi murunu mana khaso agi yakapame agi biradi murunu lomburu koromo nde namasa koromo agi kapame khanken nan daga nde ya khanjin to sikki yogora tinne manne wonu tay harbane nti wallahi ke taxi mente fosu ya garan kaseke nallare nema nyangada wallahi nema ngana nyam maga fitina tan nan posu miskina ay miskina Allah ganne seberi yakini mamanti inte dungene ni wutu nta iteringe taxi mente nanari Allah nde na tanti khari mobili ga nyim maka kota nyim mena daga mamande ni Allah taxi gume tanara alhamdulillah kendunge adayo ko mutu daga tunsi nga ojo kede berni sasa mpage giri mamma ke kanya sasa kundu ngeri nkanga sasa kundu nge bogunonga uri oge daga odage masala ngeda sogore ngori tafana ngero nde ni janka khari ira mube ga maka gatelle manani ku sagarate kenya na iran surunga taksi gumenge nyi ga ira mube kenya na maka iran sirenga daga bakka agana ibakka na kendro kerondi magana nyi ka kendro ki bogo ntenya londi ni antina nyi megana la mutuna bogo nde nyi no adi bismillah ikompenga ndaga nyi dagu ketu filiani khari nte bana kunya boy nteni na ira mego boy ay mega sakkanonga kumpe ke fakkanyani mana khasenga fakkanyani mana khase wallah alo lumburu koromunde na masa koroma tare pomu kungana ini kawandiniya igana kawa ini bi ini gaga soronga tamisa marano kuye mulla siri ngere ga onta ko nga wuna tinna magawlemme alla yandi khajare bi kundu adi lenyu go ke giri ke akso gi dangini nde yagare kena ga killi laqe yaqub nantume aya ginga ako sigiri ndugu ta falle yagare qasengi daga ngere ro taksinga adi kitum pilliri falla ati nyugon tantude men dan qanuti allay ampagere suuqiyel linkay nke nyi golli ni bitikinya école maîtrise nyaninga mana khaso nyante likine garan khaseke ma kan sinni kenye khande alla nyaga maka mouvement sudeberi alla ngolle ke kundu angi min tuwa golle ndalla nyaga segana nyinda aninde man kana soronde makundu ngante serede mana alla mexinku ngire digame be ko ngojonga kenta ngitalla genin ku timbana mexinku anin kunna soronde ma wallahi asage kin digambana gere ko ngindanga la hawla wala quwwata illa billah nti basuntei ndaya ndaga domei mouvement su apprenti nyana khani koragumenya alla le jarebi tanariti ogi tello de gimmoto nyai ogarini ida moto mutu ageri atinte wunu alhamdulillah peut-être fonti kem magagan katti garan kaseke de mana mais alla faganya sababu di kem moto mutu la alla li khajarebi tikeno gonga ati kharsa i encourageante i courage mutu golle lenki suba ndi ko ne ngara daga gemey abaka jikroniya magambane ke alhamdulillah atogowunu wata lenki atogon qilli agana golle suluberna allampi insengeni kebe khar goro tammin kana kefey o daga mamma kedi mo ko ale nyugo keri tasio nyanderaga ani sofera ko nyatre nan ko tamaga asefe nyimente mugni siri nta khane sino maneme atine tankere de sino keregi ikenke tasio nyandi tagundi ima ya faikane tanchege sineya me inteluwaye iga kabe faban kanyani koy iya qempa ya khamiselle igira nyagaro kubeni ge yegi gira nyagaro qorempa ya ngana wurade saaki kan lanti bakame ya khaso gira nyagaro qorempa akina yampa tage mesella ga saaki ke magaka ke saaki ke gana fonnu be kofme ana ko to kusude mana
tanchege sine yagare kenga jamane be agna isaka 1h 2h aga mana kasonya kapame purina ku wotunto dema motakhunu na manne dugu Allah ko motakhunu na manne dugu o sunto legeritu wallah lenki nema la nyani nkemaga khumbene ga nyana mo bentitu mamma alhamdulillah di mo konde sogorre ke worinde kompengori suba ke yaqub nantume keri ndi ko ko ngara daga gemay o daga abange ikanga kella hala kama o ge daga abange ikanga kella hala o da tagu o daga manni khanya ge do ju wale nyagare ke bogu atimma tinna maka ko anda mpay saqayre ordinasi nya fay maga nkina fati ordinasi ke gede safannan qawa analyse fer wutte mutu ntana ko ngande fay to munyani le 22 août 2019 ordinasi bega maka kora ko bona kori analyse de bernari so saxi ngure ati kunyi tele sigi fewru zininga killu quoi ina koy bannaninga ini de ma message sere ntaka sakka sere garanton qaro fini nga de fini bonondi sere mi de may fay sakka kundunya imagana kebe kita afalor nasi kurumba ngamaga kenni les 5 9 mois lenkira les 5 9 mois ke khaso alhamdulillah ore kunyi tun khobo adan ora khal sinkinay mamma kera ore ga biradi ko bada nde yaqub nantume bawni kebe gedo wara on purute nan daga biradi kinay ale nyugo ke tasio nyani tamma sappe iga wuronga iga kabe I meka nyani yagarin qasake teyna lo mungono kunya foy me I hajun tekedi rom mummaga ke gane tantege sine ale nyugo be ga sikitiya tasio ndera ga de tagundi le nyagarin qakina fata isa qama gano ordinance ni ngama ga kella hala kamma wuronga igana sore ine sappello no yigande ke so nta khalle mbagandini yagaran qaseketi wuri ngatelle ndaga 22h nya ndeni yugo keme gati fonti magalen kiga kinne igana fokita ina na masay go bina kinne ay metawu isuro sonko osuwa o gata kuni magana lenkalla do dema o daga marumbo to nin ko bawada ade te mbido 20 litres ado khatti ade sukara ado lipton nandigi kinne nanyille khalsi kinne nantani du dema yogo tona filimenti ay haybande nyanonte mamman ko ke filimene sondo me sugana ke wora munwa alla yanda khanya kundu antin ko sangano ko kompe wallah alhamdulillah ode orna si jonkon saga ke gay ode ko ina nyangana sorene na kinay inde la intana laydu banere ginda ayan qasin kemay peut-être kharim mama ayan qasane awine tantege sine ntinte mulanga walla ga mana khaso kudo ku sagaran atille meseyantinda nde sorobe gele gantini kilun toge nti butigi gume ke gani kilun toge anda ko rekebe o yesikite alla gana dunge alla kuma ke xibari am passé ke action am passé kundu wala kenya ninge tare dunatu beginga ku ga birene jamane be kundu khari europe kafiri ni siringa na nyanga tancege sine ya garin qasa khaso alle mebe ga sikitanga tasio nyani yede mana me demandana me kitebane filandi taksigumen nata me rintinya ninte wutu kenga jamane be kuya kanjinga bakka jamane be nema nyankana kammo fubeni kaga kabane nogonga fabambani lumu iya kungana sore inta kalle mbagandi ni sappe nyaro nasua awotu ntenna wi kundu dullende daqu me hinne yallini kannoko quartier is assurance yetu ani mana khasonya gagana an lokunya ko fumali lomburu koromu pour iniro mundema tantege sine kenda kara kuro munyana kam mo gasule njurunte me hinne minne Allah komo hinne minne Allah komo silamini silama gufati la qisfa golle nyani wallahi annabi de sahaba ni men birene kundu abadan النبي عليه السلام محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إهن نمية إيا نمديمنا إيا نمسطور ننتمي لابنو انتمي حيبنا والله انتدمني يكون النفغة متوانا بلوكي إما يغد وين دي ياغن جنغامي leso tana bege kitende ko magambane keda nti soromo no igamu linsigi alla da me ya ga ante sere
équipe ni man men kite iga sikki no de ma golle ke mege me sere kita oga gilli ongiri ibe ga golli ni alla da gollalla da angante golli ni alla da ampi am magano ha abadan kale leseme yana tanke kuga ko fondo nga kundude anna bureke yam magande khin kan ko sinyani andi problème yana bada en tant que kude ya kan jingame ni nyen kamma ntalla ya hinnanga khoro hinnalla ko mo lampunto o ma ke doge daga armen tu gadi de berada samaya qaranqunga adin qiriwuri aga wunu janka koyoge de ko gada nanti faben geni kala sarin siginte nyani faben kara falle 2 semaines sarin jidite anti faba kalle ke to garsa antitu ken ko to de kismenge de goge nyatu gana de yagne ke merita ga ta kuno lemine nyana to khadija agede wori nke gede sine ke tambo be gaye alware kila so alo sine mu mana to ga gede ke muri janka ya ken dai faba ya li sarin din qirura ga wun atille men din tirna timma angeti baba ti agini tirni biresu itnan paba ne franciya kenya ni janka sarin gede ga jinkille nga gede ga franci pour na lemme kenene kharsa sarin ga na timma di faba yeno sarin pay 115 soro nyama ga franciya uri adin kri atido kirem mekeda ti soro ngede tirni tati fabari ani france ari khasuntu ga din tuga tatimma ngemulla nan digin paba wori ti de ko nanta faba yaninga ti ko yime gare ko ti ay maga wa faba yaninga khaganti agida yani kenya ni linge ninda kenta kungala ti mello mu filidi magero kanga igawun ititi kunnin ke at mulla fabe keta kum paba ge fati allah kuma allah de ke jongo hakama allah ganna fankan kinnoy o ga préférer ono du sacrifier ku korinto do ku lesemanto da afrikino gonga ku tampinto da afrikino gonga mallaga na bugno ku kino gay ke yani kharso de mouvement ni begame o do go bakayre o se ko ngeni foso ye de berini karagana nya o yimmen yago telephone ngaga na battenga allah ganna khairi nya noda qoron durgo to on sage on kono allah allah ko mo nema begam magan khalifa khalifa ngaya ay wutina maga ko ta santé tu saketo fa la hurman qasonya kumeni ganani ko fobe woni ya khanjin sura saketi silamin ko foni nyageni kuya ada laydu laga tintakatelle mana sel intakatelle mana wutu nde ni ke garin kasega wankindini ya sogoga ke wallahi o geytelle sasa kundo giri ika ke sasa ya ngeri ojo ndebere ado ojo ke debere den nakante 30 minutes bakka nde ni mama ay ma fayira ngankini allah alante gol nyanga na utaga tugana ale nyagare meselle agana kurtu be kita ani le ni gon qas nyaga men kinai isute duwa nga khadanga khadi sondo mu nyagali ndalla ganno da khanya khalindini khadi boguli ri alla ganno da khabaka li ri khadi suturi alla ganno da khasuturni kake subugu na lowra laqinga ito ku yeketu ba otonte tu biro sino kenya komo o hajunte ina seretu one alla yatu bitigi gumenti foke facture nan kiningantila khadi facture ndeberi ay ma khayre ordinasi kera odi sagay ona du alla ganne jarabiye ke tongono nema be alla gana kino ya ganno takandino do korinton na khanga o be ni ga karay khoron kon alla ide nke lay tampile bagandi nan kala tampile bagandi na kumeni dema ke khaso afay finne iram kiniya afay terene itanya to pusiren tata angna daga sogore ge sifonte alhamdulillah oge ko tike be berno kuden na fagan kine na nyille khal sikine kha o me ko tu matla ko bono ade sanki o me ko tike ko bono ada yo godo ga sagene o se ko ngin foso nyano makeda alo nyana kena duoda ngalla no dunalo la harasu siroti bawni ya garebe ga tanchege sinayi ten sukhura ibe gana ke tumandalla nan tumandi anan boga ngaten no gonga allah ganno da khayidana ola digamu ku ko ngimanan ni na ko inanti qarsa horon ko nalla inanti anga nema nga andan sarano allah kufa ke fay ari khasoyin saro mungutun tenya faya maga tumandana me kite nema nya faya maga khantetu saraga yillene allah ko montu allah ganne khairi nyano da yo ke ani lenki o jonga khana yam ko mo gele laydu be raga nan to sefene khara to nyum den kanna firawna genya mo gobe olante sefene ke o joyi ke khibare yalli wajibi nyani ona kinyande khayi allah ganno su korosini yawmal qiyamah korosin dem pone en kamma yo sedanta hunyani fofo sugana de beri o yo ko ini khay sedanta hungana ko gada
yo onte mulla na sere no ko filime alo na yimme filima gala halabe ayo go e khanande khonnen suna image ngori ina wura gala halabe ona de masuturanga ibe gananya mullanga bama kwanga mullana londe ga mamma ke uranna kuni annin khini moronga ona daga usuna ka ke ura gala halakebe yo ko khoni do sekonde beri ibe ga malin no anga mulla an kana mamma ketu kuma an kaga ta khunu malinye anga kata de mana koy okuga ogida lay dulla gada mogobe ale wotun to gebe sere gebe ana appeli ngerni legeronte yogoni appeli mutu bure xamne feti agoboya oko xane hada marum munyay Allah bana yatim mantenni anno khiri oni boroke 72 11 95 ibe gam malinga ngamulla ogonani mouvement souleverni annan ke foy 72 11 95 aywa Allah ga no de mana alaw ni nata galle mayo goy me no nga bananyani ona ka koy me ono sekonde beran kana sekonde beri be su gana roti fonne Allah no su de mana wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi